आयच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। आंदोलक बायलेच्या हड्ड्यार पाय दवरप पुलिसांक आनी पुलिसां बराबर सत्ताधाऱ्यांक बादतलेशें दिसता। गोवा फॉरवर्डाच्या बायल फाट्यान राष्ट्रीय महिला आयोगा कडेन हे प्रकरण व्हेला। गोवा राज्य महिला आयोगान स्वच्छा दखल घेवंक नाशिल्ल्यान तांकांय गोवा फॉरवर्डान उजरावन काडला। गोवा महिला आयोग मुख्यमंत्र्याच्या हातांतले बावले जावन रावला असोय तांचो आरोप। हे प्रकरण गोवा फॉरवर्डाच्या महिला विभागान राष्ट्रीय महिला आयोगा मेरेन व्हेल्ल्याचे महिला विभाग अध्यक्ष ॲडव्होकेट आशमा सय्यदान ट्वीट करून सांगला। राष्ट्रीय महिला आयोगान गोंयांतले शेळ मेळावली वाठारांत येवन 7 जाणां जावन घेवचें आनी न्याय मेळोवन दिवचो आशमान मागला। बायलांचेर अत्याचार जातात, संस्कृतीक धपको बसता, त्या वेळार आंदोलनां करपाक फुडें आसपी भाजपा महिला मोर्चा आतां खंय आसा अशें म्हणत भाजपा महिला मोर्चाचेर तिणें तोफ डागल्या। पळयात। आमचे विमन कमिशन जे आसा गोंयचे, म्हाका अशें दिसता न्हिदला म्हणून तांकां तर कांयच दिसना। इतले व्हडले गोंयांत हो एक असलो एक्सेसीव पुलीस फोर्स यूज जाल्लो आसा आनी असले जाल्ले एक्टाचेर कसलेच एक्शन घेयनात। आमची गोवा विमन कमिशन न्हिदला, तांकां दिसती पडना कितें चल्लां तें गोंयांत। बीजेपी महिला मोर्चा खंय आसा? आज 3 दीस जावपा आयले, कांयच एक्शन घेवना। दुसरे सगळे ट्विटराचेर बाकी सगळे एक्टीव आसा। खंयचे बायलेन फ्लायटार फर्स्ट फ्लायट टेक ऑफ केलो, ऑल दीस थिंग्स दे ट्वीट। देयर इज नथिंग ऑन दिस इन्सिडेंट। हे जे घडला शेल मेलावली विलेजान बायलाचे तांचे छातयेवर चलून गेला पुलीस, ताचेर कांयच उलोवना। हे बेश्टे सीएमाचे पपेट्स। सीएम तांकां सांगता तितलेच उलयतले, बायलाच्या हक्का खातीर आवाज करपाना। आनी गोवा विमन कमिशन हेंच्यांनी मेन why this body is formed, why is Goa Women Commission? हेंच्यांनी हो एक्शन घेवपाचो आशिल्लो। They should have acted on this. Why did the police do that? How पुलिसान तांचे बायलाचे छातयेचेर चलून कशे गेले? पीसफुल प्रोटेस्ट करपी बायलांचेर भुरग्यांचेर तुम्ही अत्याचार केला। ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्ही त्यांचेर एफआयआर फायल केला। आम्ही नॅशनल वुमन कमिशनाक लेटर केल्लो आसा, कित्याक गोवा वुमन कमिशन न्हिदला। गोवा वुमन कमिशन पपेट जाल्ले आसा, बावली जाल्ले आसा सीएमाच्या हाताचे, गव्हर्नमेंटाच्या हाताचे। कशेंच कांयच एक्शन घेवना गोवा विमन कमिशनान। सो आमकां तांकां सोडून डायरेक्ट नॅशनल कमिशनाचेर वचचें पडलें आमकां। गोंयांत वुमन कमिशन आसतना नॅशनल कमिशनाक गेला आमी। कित्याक? बिकॉज ही न्हिदलात। कान बंद, दोळे बंद, मूग बंद जाला तांचे। नॅशनल कमिशनाक आमी लेटर केल्लो आसा, तेंच्यांनी येवचें हांगा आनी सायटीचेर वचचें, लोकांक पर्सनली मेळचें आनी खरें कितें आसा तें तांकां कळटलें। आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हे जे पुलीस ब्रुटॅलिटी आसा अगेन्स्ट द विमन ऑफ शेल मेलावलीम, ही जी 50 वर्सां वयर बायलो आसा, धाकले भुरगे आसा जे प्रोटेस्ट करताले, तांकां जर तुमी हे सगळें केल्लें आसा, आमी रिक्वेस्ट करता नॅशनल कमिशन ऑफ वुमन तेंच्यांनी येवचें। तांकां गरज पडल्यार आमकां कसलोय सपोर्ट तांकां दिवपाक आमी तयार आसा। टायम गरज पडल्यार आमी तांकां फ्लायटाचो खर्चोय करून हाडपाक तयार आसा, बिकॉज वी वॉन्ट जस्टीस। आपल्या जमनी खातीर आंदोलन करपी बायलेच्या हड्ड्यार पाय दवरिल्ल्या पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्काराक नोकरेंतल्यान काडून उडोवचो आम आदमी पार्टीच्या बायल फाट्यान मागला। तशें निवेदन तांणी महिला आयोगाक भेटयला। हक्कां खातीर झगडटाल्यांक पुलीस कस्टडी आनी अन्याय करपी पुलीस लिवेर वता हो खंयचो न्याय अशें तांणी विचारला। जमिनीचें डिमार्केशन करपाक मेळावले गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या लोकांनी आडावन धरले। हें आंदोलन उधळावन उडोवपाचो पुलिसांनी यत्न केलो। पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्कार एके बायलेच्या हड्ड्यार पांय दवरून फुडें गेलो, त्या उपरांत लोक खुबळ्ळो। आंदोलन पेटलें
आंदोलक आणि पुलिसां मदीं लटाफट जाली. हातूंत कांय आंदोलक बायलां आनी पुलीस हे जखमी जाल्ले. हक्कां खातीर झगडपी बायलेक जर पुलीस पांयांनी मस्तितात जाल्यार पिडेस्त बायलांनी कोणा कडेन न्याय मागचो अशें आपाच्या महिला विभागाच्या सिसील रॉड्रिक्सान विचारलां. पळयात ताचें म्हणणें. All right, we the women of Aam Aadmi Party, women's wing, are very upset with what's happening at Melauli, especially with our women. And so today, Uma, Seema, myself, we've gone ahead and we've met the Women Commissioner Officer. And we have given her a letter stating that we want PI Sagar Ekoskar to be out of his service. Because this is a very sad situation today. Our demand to her is, are we women safe in Goa? If men in the uniform attack us women at a protest site, what action is to be taken? How safe are we? Who do we go to when we are in distress? It is a very sad situation to see the present women of Melauli being attacked, being hit and being stamped on, which is not right. And it is not to be done. It is an unlawful act right now. It is like, when we women want to protest, when we stand for what is right, when we demand, why is the present MLA, why is the present CM not coming down and talking to the people? Who is he hiding? Or where is he hiding? It is a very sad situation today that people of Melauli are fighting. They want answers, and here orders have been given to the police to just take action, go ahead, do the demarcation, come what may, arrest. Is this what's happening in Goa? 60 years of liberation and this is what we are facing. It is a very sad situation that today the MLA, the present MLA, is not coming down on ground level to even talk to the people. Where is Mr. Rane? Does he have a hold on this land that he is not coming forward to talk? When people, the local women are fighting for their land, they're going no? They're fighting for their land, and is it so difficult for them to come and talk to them? These are protesters. This is not entertainment that is going on in Goa. We all do protest all over Goa. And we know how the police treat us. But this, what has happened in Melauli, where the police officer has stamped over, and that to a male officer. As per the law, there has to be a woman personnel along before he takes the first step. Was that done? Why is there some dictatorship? Why is there no safety for women? How do we women feel safe now in Goa? We have been seeing from 2020 how many arrests have taken place. Till now, we don't have the right to protest. It's our constitutional right to stand for what is right and what we believe and what we want to fight for. How they can take this away from us? How they can treat us like this? And the police are supposed to be meant for the public safety, not for the CM, not to take his orders and just brutally come and stamp over these women. This is a brutal attack. And we want strict action, and we want to see PI out of his duty, especially PI Sagar Ekoskar. We need to see him out of his duty. And at present, I think so, he's been put under sick leave. This is the present situation. They send their goon kind of police force to harass the protesters, and then they are sent on sick leave. Earlier also same thing happened in another place. Where is he right now? Why is there no action taken? Only protesters are supposed to be taken into, it is very disheartening to see what is happening. Trust me. As a Goan, as a local, as a woman, आम्ही जेन्ना प्रोटेस्ट करता आमकां गोंया सांबाळपाक जाय म्हणून आम्ही प्रोटेस्ट करता, एंटरटेनमेंट करूंक न्हू. And to see this present situation that our own protesters being arrested and taken, dadagiri, gundagiri is what's happening. And this is not even, to say democracy looks like it's dying. It's dying because there are some people who are quiet and they don't come out to fight. Is this how we are going to save our Goa?
How many people are supposed to come and fight over there? What is our numbers? There are protests North Goa, South Goa, everywhere. If we people also don't come forward, how are we supposed to fight this kind of battles? And especially for our women, imagine we have to come from here, sitting in Panjim, we are coming forward and fighting, and we want action being taken on the PI. We want him resign from his job, not sick leave, resign. We don't want gundas in the police force. We need respect. We need respect. And if women are not respected, shame on this police force. हांव आम आदमी पार्टीचे बायलांचे मुखेल मेलावलीन गांवांत जे कितें चल्लां पळय बायलांचेर अत्याचार जाला आनी जाता ताच्या कडेन शब्दान निशेध करता. मेळावलेच्या आंदोलनाक तेंको दितना दडपशायेचो वापर करून आंदोलन दामून उडोवपाचे घडणुकेचो गोवा सुरक्षा मंचान निशेध केला. तशेंच शैलेंद्र वेलिंगकर आनी विश्वेश प्रभू हांचे अटकेचोय तांणी निशेध केलो. 2 दिसां पयलीं हांगासर कशा पद्दतीन सरकारान पोलिसांचो वापर करून दडपशाहीचो प्रकार जो आसा तो ह्या ठिकाणी केलो. आणि ह्या दडपशाही करत असताना ह्या सगळ्या सामान्य लोकांचेर, शेतकरी लोकांचेर लाठी हल्लो, आसू गॅस सोडप आणि कळस म्हणून तो PI जो आसा एकोस्कर यांच्यानी ती बायलां जी न्हिदिल्ली त्या बायलेंक तुडवून हो पोलीस थंयसरल्या लोकांक छातीचेर पांय दवरून बीन अशा प्रकारचे कृत्य जे आसा. आणि अशें सगळें जालें आसतना हो आक्रोश जो आसा लोकांचो तो एकूण मागीर लोक सगळे पोलीस स्टेशनाचेर वचप आणि थंय एकोस्कराक अटक करा किंवा ताका निलंबीत करा अशा प्रकारची विनवणी आणि न्याय दिया अशा प्रकारचे सगळो जो विषय जो आसा ह्या हेतूनसून सरकारान एक केलें ते म्हणजे हांगासर NGOचे काही कार्यकर्ते जे आसात, जे कार्यकर्ते ह्या भागात ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक गेल्ले, अन्नपक्षीय लोक गेल्ले, असे अनेक जण जे आसात, ह्या सगळ्यांनी सुद्धा ह्या एकूण आंदोलन जे आसा त्या आंदोलनाक पाठिंबो दिल्लो आसा. आणि अशा स्थितीत हांगासर सरकारान आपली हुकुमशाही म्हणजे आम्ही लोकशाहीन रावता काय कितें असो एक प्रश्न पडपाची एक शंका निर्माण जाल्ली आसा. आणि मेळावलीचो प्रकल्प जो आसा तो IIT जो आसा थंयसरलो काडपाक जाय. आणि जर गोवा सरकार आणि विश्वजीत राणे आणि धृतराष्ट्र ही जर त्या मेळावलीच्या लोकांकडे जर त्यांच्या जीवनाकडे खेळ करपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार त्यांच्या घराण्यांक हे म्हारग पडटले. आणि ह्याचो उद्रेक जो आसा तो गोंयभर गोवा सुरक्षा मंच हे आंदोलन जे आसा ते व्हरतलो. अशा पद्धतीची चेतावणी, अशा पद्धतीची शिटकावणी आम्ही ह्या धृतराष्ट्र आणि दुर्योधन जो विश्वजीत राणे जो आसा ताका आमी दितात. आम्ही जरी 5 जण हांगासर 5 पांडव जरी आसले, आमची संख्या जरी कमी आसली गोवा सुरक्षा मंचाची, जाल्यार ह्या 100 कौरव जे आसा काँग्रेस आमदार जनता पार्टीच्या काबार करपाक आमी फाटी फुडें सरचे ना. दुसरी गजाल आमी एक जी चेतावणी दिवपाक सोदता ती म्हणजे माननीय सुभाष भास्कर वेलिंगकर सर हे जरी संघाचे संघचालक जरी नसले जाली गोवा सुरक्षा मंच, भारत माता की जय, भाषा सुरक्षा मंच, आम्ही सगळे संघटना जे आसात ते माननीय सुभाष भास्कर वेलिंगकर सराक आमचो नेतो मानतात. आणि तेचेर जो त्याच्या विरोधात जो आयज जी षडयंत्रा प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्र्याक हाताक धरून गव्हर्नमेंट सगळी मशिनरी वापरून गव्हर्नमेंटाचे पुलीस जे आसात ताका पगार जो आसा तो गोंयच्या टॅक्सांतल्यान वयता, तो विश्वजीत राणाच्या बापायच्या बोल्सांतल्यान वचना आणि विश्वजिताच्या बोल्सांतल्यान वचना. त्या पुलिसांक बाउन्सर कसे यूज करता, हे बाउन्सर कसे पुलीस स्टेशनार आणि पुलीस ऑफिसरांचे यूज करता हे ताणी बंद करपाक जाय. अखिल भारतीय चिन्मय युवा केंद्रान स्वामी विवेकानंदाचे 159वे जयंती निमतान 10 ते 12 जानेवारी मजगती ऑनलायन राष्ट्रीय युवा संमेलनाचे आयोजन केला. भगवद्गीतेची शिकवण आणि तिचे महत्त्व आयचे तरणाटे पिळगे मेरेन पावोवपा खातीर ह्या संमेलनाचे आयोजन केला. चिन्मय मिशन या जागतिक आध्यात्मिक संस्थेच्या चिन्मय युवा केंद्र या युवा शाखेतर्फे या वर्साक स्वामी विवेकानंदांच्या 159व्या जयंती निमित्त 3 दिवसाचो एक
ऑनलायन कार्यक्रम दवरिल्लो आसा. ऑनलायन पद्दतीन एक अधिवेशन, युवा अधिवेशन दवरिल्लें आसा. ते जातले 10, 11 आनी 12 जानेवारी ह्या दिसांनी सांजचे 7 ते 8:30 ह्या मेरेन. आनी ह्या अधिवेशनाचें नांव जावन आसा गिफ्ट, गीता एन इन्स्पायरींग फ्रेंड टू ट्रेजर. तर ह्या अधिवेशना अंतर्गत गोंयचे तशेंच गोंयचे भायले खूब नामांकीत वक्ते, उद्योगपती आपआपल्या क्षेत्रांत जे उच्च स्तराचेर पाविल्ले आसा ते युवांक मार्गदर्शन करतले. तर ह्या कार्यक्रमाची रुपरेशा तुमच्या समोर हांव हांगा दवरतां. सगळ्यान पयलीं 10 जानेवारी ह्या दिसाक चिन्मय मिशनाचे मुखेली परमपूज्य स्वामी स्वरुपानंद हे गीता एन इन्स्पायरींग फ्रेंड टू ट्रेजर ह्या विशयाचेर युवकांक मार्गदर्शन करतले. तांच्या नंतर ह्याच दिसाक सुप्रसिद्ध वृत्तपत्र स्तंभ लेखिका श्रीमती शेफाली वैद्य ह्यो न्यू स्प्राउट्स ओल्ड रूट्स ह्या विशयाचेर युवकां कडेन संवाद सादतल्यो. त्यानंतर तांच्या बरोबर प्रश्नोत्तरीय जातली. 11 जानेवारी ह्या दिसाक गोंयचे प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ दोतोर संजय खोपे हे पॅशन वर्सीस प्रोफेशन ह्या विशयाचेर युवकांक मार्गदर्शन करतले. आनी तशेंच चिन्मय मिशन फोंडेचे स्वामी सुघोशानंद हे युवा खातीर गीता ह्या विशयाचेर ल्हानशें प्रवचन दितले. 12 जानेवारी ह्या दिसाक गोंयचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती श्री श्रीनिवास बाब धेंपे हे सिक्रेट ऑफ सक्सेस म्हणजे यशाची गुरुकिल्ली ह्या विशयाचेर कोंकणींतल्यान युवकां खातीर मार्गदर्शन करतले. तशेंच ब्रह्मचारिणी धारणा चैतन्य आनी ब्रह्मचारी बद्रीश चैतन्य हांची ल्हानशी प्रवचनां ह्या वेळार जातली. ह्या व्यतिरिक्त गोंयचे उभरते अशे युवा कलाकार, गायक, गायिका ही तांची ही ल्हानशी गितां सगळ्यांक आयकुपाक मेळटली. तर ह्या अंतर्गत कुमारी मुग्धा गांवकर, कुमारी प्राची जठार आनी कुमारी संजना देसाई हांची गाणी जातली. आनी कुमारी श्रेयस गावडे हे एकल संवादिनी वादन सगळ्यां मुखार सादर करतले. तर आतां ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें? तर आमी एक लिंक तयार केल्ली आसा, एक वेबसायट तयार केल्ली आसा. तर 16 ते 28 वर्सां मेरेन जे युवक आसात तांणी चिन्मया युवा केंद्रा .चिन्मयामिशन.com ह्या लिंकाचेर आपली नांव नोंदणी फुकट करपाक जाता. आपलें नांव रजिस्टर करपाचें आनी हें फुकट आसा. आनी ह्या कार्यक्रमाची जर चड म्हायती जाय तुमकां जाल्यार www.चिन्मयायुवाकेंद्रा.org ह्या संकेत स्थळाचेर वचून तुमी ह्या कार्यक्रमाची आनी जास्त म्हायती घेवंक शकतात. तर आमी सगळ्या गोंयच्या युवकां कडेन मागतात की तांणी चडांत चड संख्येन ह्या ऑनलायन कार्यक्रमाक आपली उपस्थिती लावची आनी ह्याचो पुरेपूर ह्या संदीचो उपयोग करून आपलें जीवन बदलपाची सुवर्ण संदी अवश्य प्राप्त करून घेवची. राम मंदिर पर्यटन स्थळ न्हय जाल्यार संवसारांतलें आध्यात्मीक केंद्र जावन रावतलें. विश्व हिंदू परिशदेचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमारान सांगलें. राम मंदिर निधी समर्पण अभियानान अयोध्येंतल्या राम मंदिर निर्माणा खातीर निधी एकठांय करपाचो संकल्प केला. निधी संकलनाचो वावर देशभर 15 जानेवारी ते 27 फेब्रुवारी मजगती जातलो. गोंयांतल्या 559 गांवांनी वचून फंड एकठांय करतले अशेंय ताणें सांगलें. विश्व हिंदू परिषद गोवाचे पत्रकार परिशदेंत विश्व हिंदू परिशदेचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट आलोक कुमारा बरोबर श्रीराम मंदिर निधी समर्पण अभियानाचो गोंयचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे आनी उद्देजक महानंदू नायक हजर आसले.
भारतभरातल्या 5,25,000 गावांनी वचून 13 कोटी कुटुंबांची दारां धोडावन फंड एकठांय करपाचो संकल्प आसा अशें विहिपचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट अलोक कुमारान सांगलें. राम मंदिर निर्माणा उपरांत थंय कशें स्वरूप पळोवपाक मेळटलें तेंवूय ताणें सांगलें. पळयात. इस बार जब हम लोग पहली बार बैठे थे और हमें लगा कि हम कितने गांवों में जाकर के कंट्रीब्यूशंस या ऑफरिंग्स ले सकते हैं, तो हमको लगा था कि हम 4 लाख गांवों में जा सकते हैं, 400,000 विलेजेस, और फिर गांव में जाकर के पब्लिक मीटिंग करके पैसा नहीं मांगना, पैसा दरवाजा खटखटा कर मांगना है. तो हमारा इनिशियल एस्टीमेट ये था कि विश्व हिंदू परिषद 11 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटा सकती है, उनसे राम जन्मभूमि के लिए ले सकती है. मैंने देखा कि हमारी प्रेस रिलीज जो आज की बनी है उसमें भी वही फिगर कैरी हो गई है, पर ये फिगर ठीक नहीं है. ठीक इसलिए नहीं है कि देश के हर एक प्रांत में जाकर के ऑन द स्पॉट असेसमेंट करने के बाद में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम 5,25,000 गांवों में जाएंगे, हम 13 करोड़ परिवारों में जाएंगे. गोवा में हम 559 विलेजेस में जाएंगे, माने पूरा कवर करेंगे सब गांव, और 2 लाख परिवारों में जाएंगे. 2 लाख परिवार का मतलब ये है कि गोवा से भी राम मंदिर के लिए 10 लाख फैमिलीज कंट्रीब्यूट करेंगी. एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम से वैलिड रिसीट्स के द्वारा 15 जनवरी से लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 27 फरवरी तक देश भर में हम इस काम को पूरा करेंगे. जब आप आएंगे तो आप केवल मंदिर के लिए नहीं आएंगे, हम एक बहुत बड़ा लाइव म्यूजियम बनाएंगे. राम जन्मभूमि का 492 ईयर्स का जो इतिहास है लड़ाई का, 76 स्ट्रगल्स, 4 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, वो होगा. पूरी राम कथा होगी, दुनिया में जहाँ जहाँ राम है, रामलीला है, उसको देखेंगे. और वो 3D इफेक्ट वाला इतना लाइव म्यूजियम होगा दैट यू विल फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट. राम जी का जब राज तिलक हो रहा है तो आपको लगेगा आप भी तो उसी में ही हैं. एक बड़ा कथा भवन होगा जिसमें राम जी की और बाकी कथाएं होती रहेंगी. एक एम्फी थिएटर होगा जिसमें रामलीला और बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी. यज्ञशाला होगी, एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, आर्काइव्स और रिसोर्स सेंटर होगा, रिसर्च फैसिलिटीज़ होंगी. ऐसा अभी तक लगभग 67 एकर्स में है. कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा इसको और भी एक्सपेंड कर लें जितना कर पाएंगे. पर दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल, टूरिस्ट सेंटर जैसा नहीं, जिसमें आदमी आएंगे तो कुछ दिन के लिए आएंगे, राममय होंगे और यहाँ से राम जी का संदेश सारे भारत में फैलाएंगे. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. आणि आयचे हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.